makakal sa inyong mga cellphone gadgets. Nangyayari pagbigay ra sa ating mga train marcha. First station personnel. Sorry. Yes, sir, chicken. No, thank you. Yeah, inside the market. Market. Les femmes. Donc, nous sommes quittés ici. Oui, à le marché là. Et là, nous allons. Next station. San Juan ng Canaveris. Muli po para sa inyong kaligtasan sa napagigan sa pagkambang lumipag-itan ng train station platform at giling kumapit sa mga CT-100s. Bawal pa rin ang pagkain, pagilong paninigyan ng pagkakalam. Naging ang pag-upos sa ng tren at pagsandal sa mga bigbuan. Mga bigyan na naman ang mga upuan na balita ba sa nakagaganda sa sinamig sa para PWD at mga buntis. Pangingatan na rin mga personal na gamit sa SIM cards, US na rin magpagalit na makakal sa inyong mga cellphone gadgets. Nangyayari pagbigay ra sa ating mga train marcha. First station personnel. Sakaling may makita kayo na inalang bagay o bagay na iiwan sa loob ng tren. Maraming salamat sa inyong cooperation. Sa Tolang Canaveris Station sa Tolang Canaveris. Next station, Araneta Saragubao. Safety reminders, please hold on to the handrails at all times. Avoid leaning on the train doors and sitting on the train floor. Please find the gap between the train and the station platform between boarding and the line. Thank you for not eating, drinking, smoking the train. Please give priority seats and the doors are previously. Please secure your personal belongings and be part of all times. Avoid taking out or left behind items in the train. Finally,
Commercial Station President immediately. Thank you and good morning. Araneta Central Cubao Station, Araneta Central Cubao. Nabigyan ba nila? Ouais, bonjour, là je suis à Araneta Cubao, c'est à Quezon City. Donc c'est ce matin le 6 juillet 2025. Alors c'est une occasion pour moi. Je dois saluer des amis là, donc je profite de l'occasion pour partager avec vous. Donc je suis aujourd'hui à Araneta Cubao et c'est à Quezon City. Okay, ladies and gentlemen, I'm telling to the fellow guys that today 6th of July 2025 and I'm right now Araneta Cubao MRT station and I'm going to have a nice trip with you, so stay focused and see you a while. Time for me to finish the conveyor belt and see you in a while. Bye. Ok, là bonjour, là nous sommes à Araneta Cubao, mais nous n'allons pas entrer dans le mall, nous allons marcher un peu parce que pour moi le plus important c'est de vous faire visiter le coin. Okay, so what I was saying, we are right now in Araneta Cubao. Okay, I just simply want to discover the place. We want to enter inside the mall. It's just to show you the place, okay? For those who are used to come here, it's time for you to discover Araneta Cubao. How to have access from the MRT or bus, okay? For the bus you can take, there are many buses, depending on the place. So here is Araneta Cubao. Okay, we pass near the market, we discover all those today. This is the traditional market. Traditional market of Araneta Cubao. So let's enter inside the market. You can see the fish market. But as I said, it is simple visit. We won't buy anything. We're just crossing. Okay, so we need to watch the market. You see some fishes. Nice fish. I go inside. So here is Araneta Cubao. Thank you. Okay. Yeah, I'm okay. Okay, so this is the market. Yes, sir. Thank you, ma'am. No, later. Thank you. Okay, so I'm inside the market.
then it's a big market compared to, so you have many seafood. And here you can see. Hello. So here you have the market, the chicken. So inside. Yes, sir, chicken. No, thank you. Yeah, inside the market. So it's exactly 9 a.m. So as I said, the favorite food, no, thank you. The favorite food is the pork, as you see. So here is the seafood, you see people wearing blue. Blue here for the seafood. And here the meat, people dressed in red, as you see. Okay, and now we will go to the vegetables and ingredients. Okay, so there is the market of Araneta. Araneta, it means Quezon City. Thank you. Quezon City. Cookbowl. So we enter here. Okay, so to come in this market, you need to take your just the MRT, or you can take Grab or taxi. Donc là je suis à l'intérieur du marché de Araneta. Oui. Donc nous sommes au point des végétaux, des fruits, légumes, etc. Donc c'est ça, Araneta Cubao. Donc nous allons passer là, aller de l'autre côté, et que nous sortons du marché. Donc il s'agit du marché traditionnel, hein. C'est le marché local de Araneta Cubao. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui ne faites pas d'achat, c'est juste pour vous faire visiter. Donc on est d'accord. Ok, merci bien. Okay, so what I was saying to my guys earlier, I say come to Araneta Cubao local market. Not to purchase, I just want to show you what I have seen here. Okay, so here is the parking. You see the motors, the motorcycle. But for us, we need to cross the road. So this parking. And I'll just show you the main road first, and we will come back. Ok, donc là je vous avais montré la voie, il y avait le parking, etc. Mais là je vais venir ici, vous montrer la voie principale. Et puis nous allons nous retourner pour aller de l'autre côté. Okay. Pour aller de l'autre côté. Donc c'est ici qu'on appelle, ça c'est Edsa, c'est la voie Edsa qui est là. Mais ça nous intéresse pas, nous on va se retourner, on va passer de l'autre côté. Ça c'est Edsa qui est là. Edsa. Ok, donc ça c'est Araneta Cubao. Donc nous allons aller de l'autre côté pour vérifier quelque chose. Ok, so we are still in Araneta Cubao. The name of the place is especially, they call the place Farmers. So we are going to the downtown now. There are many companies, because I used to work here before. Yeah, so here you are, Silverback 1, Silverback 2, where you see Alorica, Accenture, etc. But you are not here for that. You just need to cross the road. You need to cross the road and
Yeah. So here we are in Araneta, especially farmers. This is the parking of the car, of course. See the building. Okay, let's travel a little bit. Okay, so let's visit the place. So this is the parking. Daily 9 a.m. to 9 p.m. 5 a.m. to 9 p.m. Donc ça c'est le rayon des fleurs. Pour ceux qui aiment les fleurs, c'est ici. Là c'est le rayon des fleurs. Vous savez, c'est okay for the people who want to make a gift, lovers, all those, you can purchase your flowers here. It's a really nice place to buy your flower, to give to your wife, your loved one, any kind of flower, for wedding, birthday, marriage, love, all those. Thank you. All those you can find here, all kind of flowers. Okay. So just thank to your loved one. Do not forget to purchase your flower for your love. Ok, donc je disais que ici c'est le marché des fleurs. Le marché des fleurs, nous sommes toujours à Araneta, Cubao. Alors vous pouvez acheter vos fleurs ici. C'est un endroit qui est beaucoup sollicité. C'est un coin de vente de fleurs. On aura l'occasion la prochaine fois de visiter cela. Donc vous savez, c'est un pays, les gens sont romantiques, ils ont besoin de fleurs pour faire les cadeaux. Okay, so I was talking about here the place of the flowers. Okay, for those who want to make a gift for the loved one, just purchase your flower here. It's a really nice place where you can purchase all kinds of flowers you like. So this is farmers. The garden is inside. So here is Araneta Cubao. Araneta Cubao is here. Okay. So later on we will go to the other side. But for now, let's turn around here. Thank you. Okay, so here is the garden. Here's the garden. You can go inside first to check what the garden. So you see what we call Araneta Cubao. So we will sell all kinds of flowers, plants. If you want to purchase, to manage your garden, you can come here. Here in Araneta Cubao, there are all kinds of plants. It's really nice. All kinds of plants. So as I said, I didn't come here today to purchase, just to simple visit. Okay, it is simple visit to show you how farmers look like. And the next time we discover together. Alors là, on est venu visiter ce qu'on appelle Cubao Farmers. Alors là, il s'agit d'un jardin botanique. On voit un peu de toutes les fleurs, etc. C'est très beau. Les pots de fleurs, les pots, etc. Pour tous ceux, les engrais, pour nourrir les plantes, etc. Donc tous ceux qui veulent entretenir le jardin, c'est ici, Araneta Farmers. Okay.
Et comme d'habitude, je vous l'avais dit, c'est ça. Ok. Donc là, c'est Araneta Farmers. Là, il s'agit du jardin qui est là. The farmers. Hello. Recording. I know, just checking. It's my first time to see. And I think next time I come with my wife and we buy something. Thank you. Ah, this is silly, eh? La bouillot. Ah, ici. Okay. Yeah. Very spicy. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Okay, so I was talking to the sellers. Very nice place. Okay, here you have tomato, I think. Very nice plant. Okay. So you have palm tree, silly, all kind of plants for the garden. Just for your own garden. It's a really nice place. So, ça c'est la fougère. Vous voyez, this in French we call it fougère Nephrolepis bicerata. But you know, in Africa we have those, but not really maintenance. But we have that, especially in the forest. You can see that in Africa. Oui, donc on voit partout hein, les tomates, les piments. Donc j'ai demandé au gars tout à l'heure, je lui dis mais ça c'est le piment c'est qu'on appelle pessé. Le piment rouge qui brûle fort. Voilà, donc c'est un peu de tout, il y a tout ici. Bon, j'ai travaillé là avant, quelque part ici, je vous dis pas le nom de la compagnie, mais je travaillais ici avant. Mais j'ai été affecté de l'autre côté. Néanmoins, c'est le jour pour tourner un peu. Donc là, on est dans le garden. Très belle place. Le garden. Maintenant, on va partir de l'autre côté. On va partir de l'autre côté. On partit de l'autre côté, on partit comme ça. Je ne sais pas s'il y a un passage de l'autre côté. On va tourner un peu et puis voilà. Donc là on vient de voir deux centres que vous aurez le temps d'aller redécouvrir. Il s'agit d'abord du marché local des farmers et puis ensuite nous avons vu le marché des fleurs, ce qu'on appelle pour les jardins potagers, vu les jardins de fleurs, etc. Donc cette voie, c'est pour prendre le jeep. Nous allons traverser. Nous allons traverser par là. Nous allons traverser par là. Ok, ça nous sommes en Araneta, Cuba. Okay, so what I was saying to my fellow followers of French speakers, here we still in Curaçao. This is Quezon City, still in Quezon City. Quezon City, Curaçao. And here we have visited already the local markets, I mean the fish, the seafood, meat. You notice that people wearing the blue, selling seafood, and people wearing the red t-shirts are selling meat, any kind of meat, chicken or pork or beef, okay?
So we have done with there, and secondly we came to the garden itself, and actually we are trying to visit the town itself, I mean the downtown of Araneta. So we are here in Araneta, Cubao. Donc comme je disais, nous sommes à Araneta, Cubao, et nous avons déjà visité plusieurs coins. Nous sommes au carrefour ici, dans là c'est le garden, nous venons de là. Araneta, Cubao. Araneta, Cubao. Donc nous sommes en train de voir un peu. Là, c'est un peu ça. Araneta, Cubao. So we are still here in Araneta, Cubao. So we will go to the other side to check how things are going on. Okay, so we're still in Araneta, Cubao. We have many companies. You can see Telus, Araneta site, Telus. And here you see the houses. So it's exactly 9:30 and today is Sunday the 6th of July 2025. Donc je précise encore, là c'est un parking payant, ce que vous voyez là, c'est un parking payant. Voilà, là, vous allez voir, c'est écrit. C'est écrit parking garage. Donc c'est ça. Donc ici c'est un parking payant. Ok, les travailleurs en général, ici le parking n'est pas gratuit. Ok, donc on va tourner un peu dans Araneta. Ok, so we are turning a little bit inside Araneta. Just to make you visit the city, how it look like. And ok, ce que je voulais vous dire aussi, en général les dimanches en Philippines, on lave les bâtiments, l'intérieur. Tout ce qui est plaque, ça se lave. En général, tous les dimanches. Je vais vous essayer de vous montrer quelque chose pour vous témoigner, comme témoignage. Dans le dimanche, en général, on lave tout ce qui est le bureau, on lave. Il y a un service qui s'occupe de ça. Et vous allez le voir. Ok, so we're saying, most of time in the Philippines, especially on Sunday, you might notice people washing the road, as you see here. See people washing the road. Yeah. See the people washing the road. Most of the time it happens every Sunday. Yeah, they wash all to keep it clean. Yeah, so you see the guy there is washing the road. Okay. So this happens most of the time everywhere on Sunday. Okay, so let's turn again around. So as I said, we still are in Quezon City. Araneta, Quezon City. In downtown where you can find many companies, Telus, Accenture, Concentrix, Alorica, all those. Okay, so it's my pleasure to share with you the places. So you see here the roads, you have the main road, and here
It's made especially for the parking to pick up the loading and unloading place. Ok, donc vous voyez la route, comme je le disais. On a cette place-là qui est séparée par un garage. Donc là, c'est fait pour descendre les clients et puis aussi les monter. Ça veut dire décharger et puis recharger les clients. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi qu'il y a aussi une Novotel. Ça c'est une Novotel de Quezon City. Novotel. Je crois qu'il y a un Novotel à Abidjan. Il y a un Novotel ici. Donc ça c'est un Novotel. Je vous montre Novotel. Quezon City. Novotel. Un Novotel Quezon City. Okay. So I just showed Novotel to my fellow followers. Okay, we have Novotel. I think it's a franchise located everywhere. Donc vous voyez, pour empêcher le soleil, là, il se fait tellement chaud, vous voyez en haut. Voilà, donc on fait genre des palissades. Des palissades. Comme ça, lorsque tu passes par le bas, au moins ça diminue la chaleur. Parce que vous savez, les Philippines, c'est un pays extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Donc, c'est un peu ça. So we are still in Araneta Cubao. Okay, so I was explaining to my followers that you see, when we cross here, because it's really hot. Okay, so we are in the gateway 1, gateway 2. It's the name of the big mall where you can have the restaurant, all those. So you see Starbucks, this for the Starbucks. So you can sit here, have fun, walking around. Yeah. Depending on you. So come tower here. As I said, we won't enter inside today. We just turn around only. No need for us to go inside. Okay. So we are still in Araneta Gateway Center. Okay. It's the gateway. So we go here. Okay, we go here first and later on we'll be back. So here is gateway. So let's see gateway a little bit. Okay, so we are still outside. So we are not inside the mall. We still all in. Over here, with your mobile ticket. Chickenet. So this is the cinema, I think. The cinema. Yeah. There are the movie, the big shows. Green Gate. So we turn around. I will show you here first. And later we take le footbridge. Alors donc là nous sommes dehors. Ça c'est un coin de café. Ça veut dire quoi? À ta pause, tu peux venir t'asseoir là et puis admirer le coin. C'est un peu comme ça. Donc c'est ici. Ça nous sommes à Araneta toujours. Alors nous allons faire un tour là d'abord.
Et puis ensuite, on va se retourner. Okay, so I was telling to my children that we are still here in Araneta Gateway. There's the gateway. Okay. So I'll just show you the place. We don't go inside, we just cross on the intersections, but not inside. I just want to show you the place of Araneta. So we are here. So we are here in Gateway. 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 And okay, we can go other side now. It was I was trying to show. Yeah. Donc là nous sommes dehors. C'est une connexion de plusieurs malls. Plusieurs malls. Mais nous n'allons pas rentrer à l'intérieur. Nous allons simplement tourner à côté. C'est un coin de café. Donc ceux qui travaillent en général, quand ils prennent leur pause, ils viennent prendre un café. Ou bien ceux qui travaillent par exemple à la maison. Souvent quand ils en ont marre, ils viennent. Voilà. Donc c'est ici qu'on appelle Gateway. Donc ça c'est Gateway. Gateway. Donc on va rentrer au Gateway 2. Alors donc on rentre dans Gateway 2. Mais ne vous en faites pas. On ne visite pas Gateway 2. Bon, on n'est pas à l'intérieur du mall, hein, c'est juste de connexion. Nous on reste toujours dehors. Alors on va prendre l'escalier. On va prendre l'escalier. On prend l'escalier. Donc c'est les restaurants, beaucoup de restaurants. L'escalier. Donc là nous sommes à Gateway 2. Mais comme je l'ai dit, on ne rentre pas à l'intérieur. On est en train de se balader simplement. Non, on peut rentrer à l'intérieur. On va simplement voir le gateway. On va voir et puis après. Comme je le dis, on n'est pas à l'intérieur d'un bâtiment. C'est une connexion de plusieurs malls que vous voyez. Donc nous sommes dehors, vous pouvez voir les voitures passer. Okay, so I was telling to my children, we are not inside a mall. Okay, we are at the intersection of many malls, so the malls are connected. It looks like you have a footbridge upstairs. Okay, so from one mall you can come from gate 1 to gateway 1 to gateway 2, and here it's for the Araneta Coliseum Center. Here is Smart Araneta Coliseum Center, where we play basketball most of the time. Araneta Coliseum. So it is place. Donc quand on joue les matchs de basket, c'est ici que les gens viennent pour jouer. Le terrain de basket. Ici. C'est ici quand on joue au basket, on vend les tickets de l'autre côté. Ok, donc c'est un coin qui est bourré de restaurants. Et comme je dis, nous sommes à l'extérieur. Nous ne sommes pas à l'intérieur du mall, nous sommes à l'extérieur.
Donc nous avons fini ce côté. So I was showing that here is the Coliseum where you play the basketball. You play basketball here. Coliseum, but I think no game today. So you play here. The BPA, PBA, Philippine Basket Association. Okay. So here is the gateway. So we sell the ticket here. The tickets are sold here. But as I said, it closed already because it's about 9:45 a.m. So when we're again, this is the parking here. So people stand here. Okay. So we are outside the mall. You can see here. You see here people crossing. People crossing here. People are crossing. And many restaurants. Yeah, a place to have fun. You see many restaurants here. This is the pathway. Ok. Donc, nous ne sommes pas à l'intérieur du mall, comme je l'ai dit, vous voyez par en haut. C'est une connexion de plusieurs malls. C'est un complexe en fait. Un complexe de malls. On peut bourrer des restaurants. Et tous ceux qui travaillent en général, ils se mettent là pour... Donc vous voyez, nous ne sommes pas à l'intérieur du mall. Nous sommes... C'est un peu fait comme un aéroport. C'est un peu comme ça. C'est une combinaison de plusieurs malls. Et là, nous sommes à Quezon City, à Cubao, Araneta. Okay. So as I said, we are still in Araneta, Cubao. This is Quezon City. In Quezon City, we just visited the Coliseum. Okay, we just visited the Coliseum. And let's see what we can show you again. Okay, so this is daytime. We have another opportunities to see what I can do for next time. If we'll be able to have a night view, we will see. Don't worry about that. I will do my best to show you a night view, but today is the view. So dream weather. This is Araneta Cubao. See the flower here. Okay, so let's go to the other side. Okay, so we return back. We try to show you other things and we move on. Ok, donc nous allons essayer de voir encore ce qu'il y a à montrer. Je dis bien pour le moment, ça c'est une vue de la journée. Ça c'est la journée. Maintenant, on va programmer d'autres choses. Là, comme ça, la nuit, on pourra faire d'autres visites. Mais pour le moment, c'est juste la journée. Pour le moment, c'est juste la journée. Pour le moment, c'est juste la journée. Donc, je vous montre. Okay, so it's what I said today. We are on the daytime, so it's what I can show here. But next time, I will look for opportunity to show you a night view. A night view. But today is a view of the day. Next time will be a night view. Okay, so we go later there. You might see the train there.
Okay, so return a little bit and we see what to do. Ok, so vous voyez les gens là, ils sont perdus. Ils ont pris une trajectoire qu'ils ne maîtrisent pas. Ok, so we just walk around. I'll show you some places. Very windy. So here is Cubao Farmers in Araneta, and these are included in Quezon City. Donc ça c'est Quezon City. Je crois le combat de Mohamed Ali et John Fraser. Bon, je vais vérifier. Hein. Je crois le combat de Mohamed Ali et John Fraser, ça a été au niveau de Coliseum, je crois bien. Mais je ne vais pas vous donner une fausse information, donc je dois vérifier. Okay, so ladies and gentlemen, I think the fight of the century between Muhammad Ali and Joe Frazier was here in Quezon City, especially at the Coliseum. But I'm not 100% sure, so I don't want you to keep that as information first. So if you know the place, just put in the comment. But I will look for it and I will testify. I will let you know if I'm wrong or not. Okay, so here is the okay. Waiting. Ok. Donc le feu il est vert. We can cross now. The light is green for us. Okay, so here I've been working here before. This is the drugstore. I've been working here before, so this is the gateway. You just come from the gateway. So you're gateway 1, 2. Yeah, I think gateway 1, 2. And you have the Coliseum inside the gateway. Many restaurants, fast food. So people can have their dinner there, etc., etc. Donc là, nous sommes entrés dans le Coliseum, nous sommes passés en face. Donc, nous n'allons plus passer par le market. Nous allons vérifier de l'autre côté. Et puis ensuite, ok, dans là nous sommes en Farmers. Vous voyez, c'est un coin où il y a beaucoup de fleurs. Oui. Il y a beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Donc là c'est Farmers. Et à Farmers, nous sommes exactement à Cubao, c'est à Quezon City. Ok, à Araneta City, dans Quezon City. Je crois le barangay s'appelle Araneta. Araneta. Bon, je ne sais pas si c'est le quartier ou le barangay. On appelle ça Araneta. Okay, so here is Quezon City 8. I cross other side.
Ok, donc je vous disais que aujourd'hui nous avons fait une visite de jour. La prochaine fois, on essaiera de venir la nuit pour vous montrer la différence, comment ça se présente. Et puis aujourd'hui dimanche, donc les gens ne sont pas forcément là. Beaucoup sont allés au travail. Les gens sont beaucoup au travail, donc on a les poubelles un peu partout. On met les poubelles. Et comme je dis, c'est un pays où on utilise les plantes, donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, nous sommes quittés. Là c'est le gateway que vous voyez là. Le gateway. En fait on a fait Cyberpark 1, 2, 3, c'est que vous voyez là-bas. Cyberpark 2, 3. Et puis oui, on l'a fait déjà. Ensuite on a fait Gateway 2, 1. Ok. Et là, il n'y a pas grand chose à montrer encore pour le moment. Pour notre visite d'aujourd'hui, je veux dire. Donc, nous allons voir ce qu'il fait et puis bon. Nous allons partir de l'autre côté. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on ne rentre pas dans les malls. Hein. Je voulais vous montrer simplement la vie. On ne rentre pas dans les malls aujourd'hui. Aujourd'hui on rentre pas dans les malls. Oui, donc c'est le marché que vous voyez là. Vous voyez la couleur là, ça c'est le marché. Le marché que vous voyez là. This is the market, the farmers market. It was you see the farmers market. And we are going to the MRT. MRT means Metro Rail Transit. Metro Rail Transit. So to come in Farmers, it's very simple. You just take the MRT from Edsa and you drop at Kubao. Kubao, simply. So you are Cyberpark 1. Where is your center? Cyberpark 2 and Cyberpark 3. Cyberpark 1, Cyberpark 2 and Cyberpark 3. Okay. So let's continue. Let's continue. Okay, so this is the market where we entered earlier. This is the market, the farmers market, and the flower at the back, other side. Donc nous sommes quittés ici, où il y a le marché là, et là nous allons voir ce qu'il fait. Donc allons-y voir. Donc là nous sommes autour des parties. Ceux qui sont là, ils attendent l'ascenseur. Vous voyez ceux qui sont là-bas. Dans le défenseur, ici moi je prends l'escalier. Mais les femmes enceintes, tout ça, vous voyez, ils vont prendre l'ascenseur. Okay, ils vont prendre l'ascenseur. Les femmes enceintes, les vieux, les malades, ils prennent l'ascenseur. Ils sont les priorités. Et puis nous n'avons rien, nous sommes à la porte. Hein. Voilà, donc nous allons au train. Donc alors nous allons au train. On marche un peu. Ça permet de brûler un peu de calories.
marcher un peu. Okay, so as I said, the elevator most of time they prioritize people are the ladies with kids, the pregnant ladies, and the old person, the senior citizens. So for us young men, we can walk. This is not a big deal. Okay? So we come from here and we are going home now. We come from here. We are going home. Okay, so we are going to the train station. To the train station. I take my card. Okay, we see many military here. Ok, nous qui allons Taft Avenue, l'autre ça va dans l'autre sens. Nous allons Taft Avenue, donc on passe pas ici. Nous allons prendre le train. Okay, so we are going to Taft Avenue, so take here. Okay, so we are inside the loading area at the train station. I'm going to show you the backyard while you are waiting for the train. This is the backyard. While waiting for the train, I'll show you the backyard. So do you see the system of the train? Okay, so this is the backyard. Okay, so here is the backyard. It place many restaurants, hotels, many fast food, a bakery, stores. You can see that.
There are many, many, many. So because here is a business center, so we're still waiting for the train. So ultrasound. The other train. Okay, so ladies and gentlemen, we talk back later and take care. Bye bye. Iwasan po natin halang natin bakit po ang maraming salamat. Pag-isip sa loob po na tren ng kung saan, ang muna at pangalawang pintuan po sa mga bahagi po na tren. Ay nakalaan na naman para sa ating mga senior citizen, at least may kapansanan na magalang na may kasamang bata. At ang kulit ang pintuan sa unang bahagi po ng tren ay eksklusibo lamang po para sa ating mga babaeng kasera at babaeng estudyante lamang po. Pakiusap na rin po sa lahat habang nasa loob po tayo ng tren ay pakaiwasan po natin ang pakikipag-usap at pagsasalita po ng malakas para maganda sa kapakanan ng ating kapwa minanakit. Pagdating po sa paggamit po ng cellphone, pakahinaan ng agamit po tayo ng headset at pakita po tayong makabala ng ating kapwa. Nag-iingat na rin po tayo sa mga nagburukod sa loob po ng tren. Pakainatan po ang mga personal po na kababalaman po ng ating wallet at cellphone. At kapag may nakita po tayong bagay na gamit na naiwan po, sa loob ng tren, pakibigyan ang lamang po natin daw sa ating information sa ating mga station personnel. At pakiusap na rin po sa lahat na iwasan po natin harangan na mga panduan po ng tren para makapagbigay po ng maayos na daan sa mga pasero pang lalabas at papasok po ng tren. At mag-iingat po tayo sa paghakbang sa pagtutuloy ng tren, station platform. Maraming salamat po.
Share Boulevard Station, Share Boulevard, dalawang pintuan po magbubukas. Pakiusap lamang po na iwasan po natin harangan ng mga pintuan po na dran. At pakibigyan daan lamang po muna natin yung mga pasero pong lalabas. Maraming salamat. Sa mga pasero pong pasakay, pakiusap lamang po muna natin sa lubungin yung mga pasero pong lumalabas. Pakigamit na rin po natin yung iba pong pintuan na nakabukas sa dulang bahagi po na dran. Pakigamit po natin yung iba pong pintuan na nakabukas. Next station, Bonnie Station, Bonnie. Bonnie Station, Bonnie. Dalawang pintuan po magbubukas. Next station, Guadalupe Station, Guadalupe.